الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أهل به لغير الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین غم کے ماروں کا آسرا تم رسول اللہ غم کے ماروں کا آسرا تم ہو بے سہاروں کا آسرا تم ہو آپ سے یا رسول اللہ آپ سے کائنات روشن ہے چاند تاروں کا آسرا تم ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے سہاروں کا آسرا تم ہو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں محترم ساتھیوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج سلام نے ارشاد فرمایا جس جگہ دتے جس مقام دتے جس جگہ دتے اللہ تے اللہ دے محبوب دا ذکر ہوئے اللہ دے فرشتے اتر دینے زمین تو لگ کے آسمانہ دیا بلندیا تکر اللہ دی رحمت دنال ڈھانپ لیندے نے جس مقام جس جگہ دتے اللہ تے اللہ دے محبوب دا میلاد ہوندا ہوئے اللہ دا ذکر ہوندا ہوئے اللہ دے فرشتے اس نو اللہ دی رحمت دے نال ڈھانپ لیندے نے محفل جدوں ختم ہوندی ہے اللہ دے فرشتے رب تعالی دی بارگاہ دے وچ پہنچدے نے رب فرماندا ہے فرشتے اے دسو او آن والے کی چاہندے سی کی منگدے سی مولا جنت منگدے سی جنت دیکھی نہیں ربا نہیں دیکھی اگر دیکھ لیندے انہاں دے دلاں دے وچ اور تڑپ پیدا کس چیز تو پناہ منگ دینے رب جہنم تو پناہ منگ دینے رب فرماندہ ہے جہنم دیکھی مولا نہیں دیکھی اگر دیکھ لیندے اور دلوں دے وچ خوف پیدا ہوندہ سارے دی بخشے فرما دیتی ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر فرشتے عرض کر دینے مولا اے جتنے بھی آن والے سی انہاں دے وچ کوئی غرض اور لے کے آیا کسے دا مطلب اور کسے دی تمنا اور رب فرماندہ ہے اے فرشتے تسی گواہ ہو جاؤ اسی نیک لوگاں دی وجہ تو بدکاراں دی بھی بخشے فرما دیتی ہے اسی گناہگاراں دی
गुनाहगारां नूं नेक लोगां दी वजह तो बख्शे फरमा दित्ती है। मैं अपने मौजू की तरफ चलदा कि अक्सर तुसी लोग सुनते हो कि 11वीं शरीफ का खत्म होवे तो कई दोस्त कहते नहीं जी ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ लंगर पका लिए कहना ये जायज़ नहीं हैगा। आ जनाबे वाला जे उत्ते गैरुल्लाह दा नाम आ जावे वो चीज़ हराम हो जाती है ते छड़ दे फिर कोई छड़ दे फिर भी नहीं, चलो कह देना भी हराम हो गई तो लागे नहीं जाना चाहिए। अच्छा एक और मजे की गल मैं मैं अपनी मिसाल अर्ज कर देना भी अगर मैं तुहानू कहां भी आ काम नहीं करना चाहिए तो मैं उत्थे जाके कर दवां तो तुसीं मैनू चंगा कहोगे? नहीं जी कभी भी नहीं कहांगे चंगा तुहानू। हां यार सियाना बच्चा। अच्छा हुण मतलब ये है मकसद ये है कि जदों ये चीज़ां जो नई चीज़ जायज़ हैगियां अच्छा असीं दिलाउने आ कुल्लां दा खत्म इदां ही हुंदा ना कह देना जी कुल्लां दा खत्म है वो बेली कह देंगे कुरान खानी ये कुल कुरान तो बाहर नहीं। मियां साहब सियाने लोग बैठे मैं तो सबक सुनाने वास्ते भाई साहब भाई जेड़े कुल्लां दा खत्म आ उन्होंने कहता कुरान खानी है असी कहता कुल खानी है। हम उलमाए कराम वास्ते एक जुमला पेश करन लगा नात खाना वास्ते भी क्योंकि शायद उधर इन्हां दा रुख हो जावे। तुसीं सिंध जाओ ना सिंध ते ओ कहणगे साईं खीर पीसो सुभान अल्लाह साहब ते मेरे ख्याल नात खाने खुश हो जांदे खीर आन लगी वो दुध नु कहंदे ने की कहंदे ने दुध नु ते फिर उन्हां नु कह दो काफर हो गए ना असीं तो दुध कहने ओ खीर कई जानदा है। बहुत अच्छी गल असीं कहदे ने हांडी तैयार हो गई है ते कई लोग कहंदे ने कुन्नी सुभान अल्लाह ते फिर उन्हां नु की कहांगे कह रहे हो हां जी उन्हां नु की कहांगे जी फिर उन्होंने काफर कह दी भी वो काफर हो गए असं तो दुध कहने वो जनाबे वाला खीर कही जाते तो मौलाना साहब जेडे ने तो खुश हो जाते चलो खीर आन लगे जो सामने आता दुध पाक होंदा समझ आ रही ओ भाई एक कायदा कुलिया जेड़ा वमा उहिल्ला बिही लगैरिल्लाह एक कदों नाफिज किहदे उत्ते आएगा बंदा जिंदे दे उत्ते या मरन वाले दे उत्ते चल इहदी भी वजाहत कर दे भाई इहदी जेड़ी वंड आ वमा उहिल्ला बिही लगैरिल्लाह दी ये जिंदा दुते आएगा या मुर्दे दुते आएगा। अगर ते जिंदा दुते करन ते फिर तो कोई शय बचदी नहीं ते जे मुर्दा दुते करन ते बचदी फिर भी कोई शय नहीं। फिर इंज कह लैन के जदों मरन तो बाद गैरुल्लाह दा नाम आए ते फिर जनाबे वाला हर चीज शाह जी हराम हो जाएगी। मिसाल होती कह लो कि कह देना जी ओदी मिसाल हो ये पेश कर देना देखो जी तुसी गौसल आजम सरकार दे नाम दा बकरा रखदे हो ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੌਸਲ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਰੁल्ला ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਖ बदल हो जाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों तवज्जो वाली बात है प्यारे भाइयों अब ये तो मरण तो बाद आवे तो फिर भी कोई चीज बचेगी नहीं। क्यों कि अगर बंदा भाई असल में बंदा फौत हो गया तो जदों जाएगा चीज नाम करान या वो दोस्त संगी बेली आन गए कह बाबा साहब का माल की छड़ गया तो कह जी आ कोठी भी छड़ गया आ जानवर भी छड़ गया आ माल आ बैंक बैलेंस ये सारा कुछ उसके ऊपर जब आएगा तो फिर वमा उहिल्ला बिही गैरिल्लाह का कानून नाफज होएगा। इन्हां दी सामना तो हो जाएगी। क्यों कि मरण तो बाद अगर गैरुल्लाह का नाम आए तो चीज हराम हो जाएगी। भाई मेरे इन ज़िबे अगर एदा माना मुतलक लिया जाए पहला सवाल है कि एदा माना मुतलक है या माना मुक़य्यद है। अगर तो माना मुतलक लिया जाए तो फिर चीज बचनी कोई शाय नहीं तो एदा माना मुक़य्यद लिया जाएगा कि इन ज़िबे ज़िबा के वक़्त अगर गैरुल्लाह दा नाम आ जाए वो चीज हराम हो जाएगा। ये अहले सुन्नत जमात दा अकीदा है कि अगर ज़िबा दे वक़्त किसी गौसल आज़म सरकार दा नाम लोगे तो वो बकरा की छतरा जो भी है वो हराम हो जाएगा। अगर हत्ता के किसी नबी रसूल का भी नाम लवांगे तो शादियों की हो जाएगा हराम हो जाएगा। तो जदों असी ज़िबा दे वक़्त की नाम लेना तो फिर हराम की हो गया। इसकी मिसाल कुर्बानी दे वक़्त उन्हां कोल भी होंदे ने तो साडे कोल भी एक बकरा अपने नाम दा एक अपने वालदैन दा नाम वालद साहब दा या वालदा साहबा दा जिहदी तरफों भी ज़िबा किया जाए। हुण ईमानदारी नाल दस्सिया जे कोई सवाल करे कि भाई ये दस कि आ जिहड़ा बकरा एक तो तेरा हो गया तो दूसरा तो कहेगा नहीं मेरे बाबे दा ते बाबा कित्थे कबर दे अंदर
بابا کتنے قبر چ پھر حرام ہو گئی حلال غیر اللہ دا نام آ گیا بھائی تو پھر تو حرام ہو گیا تو 6 مہینے فریج چ ایسے کناس نے دینا بھی نہیں ہاں جی تو 6 مہینے فریج سبحان اللہ انہوں کھا لینا وہ جائزہ یہ غوث اعظم سرکار دا بکرا ذبح ہو جائے وہ ٹوٹ مار سبحان اللہ یہ تو ہی گل ہوئی نا کہ مولانا صاحب آئے تے گھر دے اندر تے وہ پوچھیا بھی جناب جی یہ دسو گھر چ کی پکیا ہو انہیں کہا بھلیا گھر دے وچ نا گوانڈیاں نے بکرا ذبح کیتا سی غوث اعظم سرکار دے نال تو انہوں نے گوشت بھیجا تو استغفر اللہ تو حرام ہو گیا بھوک بھی بڑی لگی سی انہوں نے کہا انج کر لون مرچ مسالے پانی سارا کچھ اپنا سیگا شورا پا لینے بوٹیاں سٹ دا ہوں پلی جیڑی ہے نا وہ پان لگی تے ایک بوٹی اوپروں انہوں نے کہا یہ نوا لیں دے اتوں آئیے تو باقی سبحان اللہ میں تھوڑا جا کے لے چکے انشاءاللہ میں اپنی حاضرین کو کلوز کرن لگا میں صرف تھوڑا جا عرض کرنا سی میرے ذمن دے اندر ڈیوٹی سیگی اچھا ہوں دیکھا جاوے کہ اے نا نال ہی اپنے اہل حدیثاں دی مسجد اس تو اگے جاؤ گے تے دیوبند مسلک دی ابو بکر صدیق مسجد ہے ادھر ہی ہے نا نال اہل حدیثاں دی اگے دیوبندیاں دی ادھر نال سنیاں دی ادھر ہی ہے جی ہوں مسلک دے اچھا ایک جڑی مسجد ہوندی کہدا گھر ہوندا پکی گل ہے کتے لکھیا دیکھیا جب یہ اللہ کا گھر ہے کیوں نہیں دیکھے کیوں یہ اللہ کا گھر نہیں ہے یہ ایت کو سمجھیے یہ کس کا گھر ہے تو لکھیا کیا ہوندہ شاہ جی پیرا مرشد کی لکھیا ہوندہ اچھا اس تو اگے میں تو اللہ چلنا یہ تو ذرا مسلک تے آ گئی ہے نا تے برادریاں دوتے گیا آج ہی آرائیاں دی مسیح تے آج ہی کمیاں دی مسیح تے آج ہی جناب والا چودھریاں دی مسجد آج ہی جٹاں دی تے آرائیاں دی میں کیا اتنے نماز پڑھنا جائز ہے جدوں تے غیر اللہ دا نام آ گیا یہ لوگوں نے کیوں گمراہ کرن دے سبحان اللہ یہ لوگوں نے کیوں گمراہ کر رہے بھائی غیر اللہ دا نام اچھا اللہ دے گھر تے غیر اللہ دا نام آوے تو اتنے نماز پڑھنا جائز ہے اتنا تو کوئی شے نہیں بچ دی اگر ایدہ معنی مطلق لیا جائے تو کوئی شے میں نے بچا کے دکھاؤ جناب والا پورا جہان پھر کے دیکھ لو وہ میں نے ایک چیز دکھا دو تو جے دوتے جناب والا اللہ دا نام ہوئے تو غیر اللہ دا نام ہے نہ ہوئے آؤ اس تو میں تو اگے لے چلنا یہ اللہ دے گھران دوتے کہنا دے نام آ گئے بیبیاں تے بندیاں دے آ گئے عائشہ مسجد کی ہاں جی جی میں ادھر ہی لے چلنا جی اچھا ایک کیس تو اگلا سٹیپ اور ہے کہ جناب والا میں نے یہ دوستو قرآن کس دی کتاب ہے اللہ دی کتاب ہے میں ذرا طرز اور لاؤنی تھی لیکن میں مختصر انہوں کلوز کر رہا ہوں جنہ جلدی ہو سکے نا میں جنہ نا انہوں کلوز کرا تاکہ تو انہوں بھی نیند نہ آوے تو ساڑھے علامہ صاحب دا بھی بیان میں بذات خود بھی سنا اچھا انہیں تو اگلا قرآن کس دی کتاب ہے قاری صاحب نے بولے اے بیٹا جا میرا قرآن لے گیا ماں بولی پتر میرا قرآن چک کے لیا علامہ صاحب بولے میرا قرآن لے گیا محمد صاحب بولے جناب والا میرا قرآن لے گیا حدیث القرآن بولے میرا قرآن لے گیا میں پوچھنا چاہنا قرآن دے تیرا نام آوے آؤ قرآن دے اندر چلیے اے جناب والا سورت بقرہ سورت نمل میں آکھیا جناب والا پورا قرآن کھول کے دیکھ لا یہ سارا غیر اللہ دے نام تے سارا جہان پھر کے دیکھ لا یہ سارا جہان غیر اللہ دے نام تے اگے چل ذرا بے لیا کلوز کر دوا جملے نو یہ جنت جائے گا تے جنت دے دروازے تے سامنے لکھے گا محمد یار ہم تو نہ بولنا سبحان اللہ قیمتی جملہ تو پرو نگا آتا جی جنت تے کی لکھے ہوئے گا تے جنت ہر پتیاں تے کی لکھے ہوئے گا ہائے ہائے جنت ساری غیر اللہ دے نام تے جنت ساری بھائی اسلام جنت ساری غیر اللہ دے نام تے جہان سارا غیر اللہ دے نام تے اگر یہ کہنا بھی اے تا اللہ دا ہاں جی میاں صاحب ایک ہی کہنا اللہ میں مثال دے طور تے بھائی السلام کو پوچھ دا یہ چلو آیا تھا اپنے پاس ادھر جی میں ایک مثال پیش کرنے لگا ایک کہن جی اے جناب والا اے جی اللہ دا تے میں کہنا تمہیں ذرا بسیڑتے ہو نا میں نے بھی رہ لیں دے یہ اللہ دا
انہاں کول ہن جانور تے میں پوچھا جناب والا بھائی حسن صاحب اے مال کیدا تے کہندی اللہ دا ہاں جی یہ کیدا مال ہے اے اللہ دا تے جناب والا میں کہاں گا تو پھر تو ٹھیکیدار ہے مینوں بھی کو دے دے سبحان اللہ میرا اللہ نہیں ہے میں سمجھاواں گا انشاءاللہ آخری بات عرض کرن تو پہلے سمجھاواں گا کہ شرک کس مقام تے ہوندا ہے پہلے شرک نو سمجھتا لے میرا بھائی ہاں جی اے جناب والا ساری جنت غیر اللہ دے نام تے سارے قرآن دے اندر غیر اللہ دے تذکرے تے آؤ جناب والا ایک چیز بچ دی ہے وہ کی بچ دی ہے جہنم غیر اللہ وہ دیتا فتح ذہن نشی کر لو گل کہ اس طریقے دے نال غیر اللہ دا نام آن دے نال شرک حرام نہیں ہوتا آخری بات یہ ہے کہ آج شاہ صاحب میں شاہ صاحب پر پوچھاں گا شاہ جی ہاتھ کیدا ہوا تے شاہ صاحب کی کہن گے شاہ صاحب دا ہاتھ کی ہے اے میں پوچھاں گا شاہ جی سر کیدا شاہ صاحب فرمان گے میرا تے آخری لاسٹ میں سوال ہے کراں گا شاہ جی تسی کیدے ہو شاہ جی تسی لیت سے جا کے شرک ختم ہو گیا تے جدو اسی ہے ہی اللہ دے تے ساری چیزاں اللہ نے ساڈے واسطے بنائیاں نے تے پھر شرک کھان لگیا کداں ہو گیا تے بکرا حرام کداں ہو گیا تے غوث اعظم سرکار دا لنگر حرام کیویں ہو گیا ہاں جی یہ جدو پڑھیا کی ہے ہاں جی 8واں سپارہ پہلا رکوع فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر میریاں ایتاں نو مندا ہے جدوں بھی کھا کچھ پڑھ کے کھا اگر تو میریاں ایتاں نو مندا ایک دا نہیں ہے فرمایا بے آیاتی جمع دا سگا ایک نہیں 2 3 4 جنیاں دل کری انیاں پڑھ کے کھا یہ تو اللہ دا قرآن کہہ رہا تے تو کدا کہتا کہ جناب والا اے جی تسی اتے قرآن پڑھ لیندے ہو تے اے بابیاں دا نام اتے رکھے ہوندا تے چیز حرام ہو جاندی میں کہ تیرے بابیاں دا نام نہیں ہوندا ہاں جی تے جداد واسطے اتے رولا پائی پھر تو بھائی اسلام بھائی بیا جناب والا میرے بابے دی جگہ وا تے کسے نو اور کسے کو رکھ لپے تو بھی لے لینا اے جی میرے بابے دی جگہ وا تے میں کہ ادو حرام نہیں ہوندی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین احباب جی